رحمتی اصلا که من با شما وقتی که مسئله شده بود که 16 سوتیق زمین و управляющий трести сохтмон буд. ҳабибулло ашуров сокини ноҳияи ёбон иддао дорад ки солҳо боз бо хонаводаи асадулло ғуломов собиқ муовини аввали сарвазири тоҷикистон сар як қита замин баҳс дорад. мегӯяд замин ба ӯ барои бунёди хона ҳанӯз соли 1991 ҳамчун ҳадия ба нафари хидматнишондода дар корхонаи таъмири мошинҳо расман ҷудо гардид ки он дар наздикии манзили асадулло ғуломов дар ёбон ҷойгир аст. بعد رحمتی اسدالله غلامов آمد گفت که همین زمین با پیش خانه من است، من در اختیار ینگد میتیم، من با شما برای وزش 1:2 یعنی 16 سوتیق نه 32 سوتیق زمین در کجایی که با شما معقول است رفته کالشگاه زنید، من با شما رفته گرفتم میتیم. این وعده اسدالله غلامов با قول همصحبت ما در سالهای بعد جنگ شهروندی در کشور بوده است که امکان بنیاد منزل را نداشته است. میگوید در سالهای بعدی وقتی اسدالله غلامов به منصب‌های بلند دولتی رسید دیگر نتوانست او را حضوراً ببیند. خلاصه روز وقتی که مراسم جنازه گذشت 4 آگوست سال 2011 بعد وفاتش ما رفته به پسرش اکبری اسدالله غلامov زاده مراجعت کرده، فهمیدم که رحمتی پدرت ما مصلحت شفایی داشتیم و جای 2 زمین بعد 4 زمین و مسئله ساختمانی یاردم میکرد. وای با من نمرای تلفنش رو داد و گفت که با من زنگ زد. 1 بار 2 بار زنگ زدیم، بعد وای دیگه با سابقه‌های نامعلوم تلفنش جواب نداد. با قول اشروف برای حل مشکلش نزد همسر اسدالله غلامов رفته است، ولی او پاسخ داده است که زمین در اختیار سردختور بیمارخانه نویه برهانالدین خلیلوف برادر مرحوم غلامov قرار دارد. بنابراین نزد او رفته مسئله را حل کنند. من ساری بر وقت از خورسندی پیشی که رفتم سردختور رفته در اومدم گفتم السلام علیکم، مرا پیش شما ینگد روی کرد، دو سلام گفت و رفته گفت هم مسئله زمین رو حل کنید. وای با من قوقاش پسنده گفت که تو چطوری زمین میگویی؟ گفت او زمین ها رو من بر وقت حجت گذاری کردم، بر رسمیت در آوردم 4 طرف قبله. бурҳониддин халилов бародари асадулло ғуломов рӯзи 3 апрел дар суҳбати телефонӣ ба радиои озодӣ кӯтоҳ посух дод ки марҳум гузаштааст ва асоснок будани ҳарфҳои ҳабибулло ашуровро ҷое надидааст. ба пурсишҳои ба такрори мо танҳо посух дод ки дар ин бора чизе гуфта наметавонад. ҳабибулло ашуров ба мақомоти додситонӣ, кумитаи замин ва ҳукумати ёбон барои ба ихтиёри худ даровардани замин муроҷиат кардааст ки бенатиҷа мондаанд. ин нусхаи қарори собиқ кумитаи иҷроияи шӯрои қишлоқи навкорам аз соли 1991 аст ки нишон медиҳад дар баробари 20 коргар ба ашуров низ қитъаи замин ҷудо шудааст. ӯ умедвор аст бар асоси ин санад метавонад дигарбора заминашро соҳиб шавад. ҳуқуқшинос чизи дигар мегӯяд. он илоҷи дигар замина вай бояд ки сохтмон мекард, вай нисбати замине ки давлат додаги қонуна вайрон карда вақташро дуруст дуруи таъинот истифода накардагӣ. اگر وای فرض کنیم یگان شهروند که زمینش ایواز کردگی باشد، اگر وای خودش در تنهایی به قرار مقامات اجرایی، مقامات وکالتدار، کمیته اداری زمینه و باید رفته عریضه کرده قانونی باید ایواز بکرد. وای علاقه زمینه دولت و دیگه کسی وای همه حقوقی استفاده بری علاقه کایها گم کرده. ҳабибулло ашурофи 61 сола бо 3 писараш дар як манзил зиндагӣ мекунад ки 2 тани онҳо оила ва фарзанд доранд. мегӯяд ба қитъаи замин барои бунёди хона ба фарзандонаш сахт ниёз дорад, вале дар гузашта ба марҳум асадулло ғуломов бовар карда танҳо бо ваъдаи шифоӣ заминашро дар ихтиёри ӯ гузошт ва ҳоло дар дигарбора гирифтани он дасткӯтоҳ аст. асадулло ғуломов як мансабдори бонуфузи ҳукумати тоҷикистон шинохта мешуд ки дар мақомҳои гуногун аз қабили муовини раиси ширкати давлатии тоҷиксохтмон, раиси ноҳияи фрунзе, синои кунунии пойтахт, муовини аввали сарвазири тоҷикистон кор кардааст. ҳоло писаронашро ҳамчун соҳибкорони бонуфуз мешиносанд.